어느새 세상이 이렇게 변한 걸까? 없는 게 없고 손가락 하나로 집안일부터 은행 업무, 심지어 회사 일까지 컨트롤하는 세상. 그런 세상을 살고 있는 우리는 과연 행복할까? 문명이라는 축복. 그러나 현실은 꼭 그런 것 같지만은 않다. 폭력은 여전하고 자신을 학대하는 사람들까지 있다. 사회에 대한 좀 압박감? 결과 중시하는 사회 풍토 때문 아닐까요? 지난밤에 여고생 2명이 스스로 목숨을 끊었습니다. 피해 학생의 얼굴을 향해 소변. 여전히 풀리지 않을 것 같은 숙제. 그것은 언제부터 시작됐을까? 쉽게는 우리 유아동 때부터 너무나 이런 좌뇌 교육에 치우치다 보니까 이 아이들이 다른 사람 말을 들어주지 않고 이해하지 않으니까 그 표현을 싸우게 되고 이 문제들이 자꾸 표출이 되고, 그러니까 어릴 때부터 이게 자꾸 성장을 하고 이들이 청소년기를 보내고 부모가 됐을 때 또 아이에게 또다시 그런 교육을 하다 보니까 여기서 발생하는 문제들이 너무나 사회적으로 심각해지기 시작을 합니다. 많은 사람들이 머리로만 이야기를 하고 가슴으로는 소통하려 하지 않으니 채 풀리지 않은 문제들은 어른이 돼서도 발목을 잡고 있는 게 아닐까. 과연 이러한 문제를 풀 수 있는 방법은 전혀 없는 걸까? 우리는 문제를 해결할 방법을 오감을 통한 감성교육에서 찾아보기로 했다. 자유로운 예술의 나라 프랑스. 세계적인 예술품들은 여전히 그 빛을 발하고 끊임없이 예술계의 신성들을 배출하는 나라. 고대 유물과 천재적인 예술가들을 논하지 않더라도 프랑스는 단연 예술이 숨쉬는 나라다. 거리 곳곳에 배어있는 자유로운 기질과 개성. 그들은 자신의 감수성과 예술성을 꺼내놓는 방법을 알고 있다. 프랑스인들의 예술성은 저절로 생겨난 것이 아니라 성장하는 동안 꾸준히 학습되어 온 것이다. 파리 근교 보클르르 중학교의 미술 시간. 안느마리 선생님이 아이들에게 나눠주는 것은 아직 완성되지 않은 그림이다. 오늘은 지난 시간에 그리던 그림을 연이어 그리기로 했다. 언제까지 끝마쳐야 한다는 기한은 없다. 아이들이 완성할 때까지 이 수업은 계속된다. 그런데 아이들이 그림 그리는 방식이 제각각이다. 잡지를 보며 영감을 얻는가 하면 도록에 나온 화법을 모방하기도 한다. T'as dessiné quoi tout à l'heure? Je dessinais une femme en forme de cubisme. 아이들은 자신이 원하는 방법으로 독창적인 그림을 완성했다. 같은 모델을 그렸지만 완성된 그림들은 어느 한 군데 같은 구석이 없다. Je pense qu'ils ont un potentiel expressif énorme et que qu'ils ont besoin, ils ont un réel besoin de l'exprimer et ils ont un besoin réel d'exprimer quelque chose, pas avec les mots, avec la couleur, et ils ont un potentiel tout à fait intéressant. Je pense aussi que le fait de produire une image comme ils ont fait là, mettons ici, oui, ça fait qu'ils s'acceptent mieux les uns les autres. Parce que toutes les images sont différentes, elles montrent que chaque individu est différent. Et donc, ça permet plus de tolérance, plus de respect. Et à travers la production, ils construisent petit à petit leur personnalité. Et ils prennent confiance en eux. Et ils apprennent qu'ils sont différents de l'autre.
미술 수업은 단지 그리고 만드는 미술 영역에만 국한되지 않는다. 오늘의 새로운 주제는 토테미즘이다. Ici, regardez, je passe. 미술의 역사와 종교, 다른 나라의 문화를 결부시킨 수업이다. On trouve des spirales, on voit des visages toujours anthropomorphes ou zoomorphes. 그동안 익숙하게 봐오던 것과는 다른 세계. On les retrouve 새로운 세계를 접하는 것은 흥미로우면서도 낯선 경험이다. 안느마리 선생님이 아이들에게 이러한 주제를 제시하는 건 무엇 때문일까? Ce qui me paraît important, c'est que les élèves découvrent l'art des autres pays aussi pour s'enrichir d'autres cultures. Donc là, dans le programme, je leur fais découvrir à travers les statuettes et les totems l'art aussi bien de l'Amérique du Sud que du Pérou. Donc je leur montre une diversité de formes qu'on peut voir donc en France au Quai Branly, au musée de Jacques Chirac. Et avec la découverte des petits dossiers, ils doivent puiser des formes pour pouvoir ensuite constituer eux-mêmes une petite statuette magique. 폭넓게 받아들여야 깊은 생각도 할 수 있다는 논리다. 새로운 주제가 시작됐다고 해서 완성하지 못한 그림을 포기하는 것은 아니다. 각자 상황에 맞게 계속 그림을 그릴 수 있다. 물감을 비롯해서 아이들이 미술 시간에 사용하는 화구들은 모두 정부에서 지원한다. 그렇게 그린 그림들은 우열을 가리는 방식으로 간단히 평가되지 않는다. 아이들의 그림 하나하나는 개성 강한 그들의 일면이다. C'est un thème, un art plastique. Et avant, la prof nous apprend à faire des dégradés de couleurs et puis nous apprendre à utiliser l'aquarelle. Est-ce que ça te plaît? Qui commence le totem ici? Oui. Pourquoi? Parce que on apprend plein de choses et puis on peut faire des travaux manuels et puis ça change de faire des autres matières. Parce qu'on quand on arrive à dessiner, ça nous plaît, enfin moi ça me plaît. Tu aimes bien dessiner en général? Et retournez vous asseoir parce que là vous gênez. Parce que ça me distrait et ça fait passer le temps aussi. D'accord. 복도엔 아이들의 그림이 빼곡이 전시돼 있다. 잘 그린 그림을 뽐내기 위한 자리가 아니다. 아이들의 그림은 모두 존중된다. 그림의 모양과 색깔은 저마다 이유가 있고 각자의 취향을 담고 있는 독창적인 것이기 때문이다. 프랑스에서도 처음부터 예술 중심의 교육을 실시했던 건 아니다. 1983년 문화예술교육 활성화 정책이 발표된 이후 많은 예술가들이 학교로 진출했고 자크랑 전 문화부 장관이 교육부 장관에 취임하면서 문화예술교육 5개년 계획이 수립됐다. 그는 누구도 소외되지 않는 예술교육의 중요성을 역설했다. Vous savez, le cerveau humain, on dit toujours que le cerveau humain a deux parties. Une partie rationnelle, une partie créative et imaginative et sensible. Quand dans un système d'éducation, vous éduquez seulement la partie cérébrale ou la partie rationnelle, l'enfant, d'une certaine manière, reste, si j'ose dire, hémiplégique. On n'épanouit qu'une partie de sa personne. Donc, je suis pour que l'on donne à la présence de l'art une présence comparable à celle du calcul ou de la langue nationale ou de l'histoire. Donc je crois que si on veut donner un bon équilibre aux enfants, il faut simultanément favoriser l'épanouissement physique, l'épanouissement intellectuel, l'épanouissement artistique et sensible.
파리 중심에 위치한 깨브랑리 박물관. 프랑스의 박물관은 예술 교육을 뒷받침하는 살아있는 교육의 장소다. 박물관에선 예술 작품을 감상할 수 있을 뿐 아니라 예술을 직접 체험할 수도 있다. 학교가 쉬는 수요일, 박물관은 아이들로 붐빈다. L'apprentissage d'un art, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. Et par ailleurs, souvent, l'activité artistique ou créative donne à l'enfant une meilleure confiance en lui-même. 깨브랑리 박물관에서 기획한 고고학 체험 프로그램에 참여하기로 한 아이들. 이곳에서 아이들은 어떤 경험을 하게 될까? 체험에 앞서 간단한 설명을 듣는 동안에도 아이들은 꽤나 집중하고 있었다. Alors, le but, c'est de... Je suis venu aujourd'hui accompagner ma fille qui fête son anniversaire pour ses 10 ans. Et elle est venue avec 7 petites copines qui ont toutes 10 ans. Et on voulait leur faire découvrir cet endroit parce que c'est un endroit assez magique. L'architecture est très intéressante. Et surtout, c'est un atelier qui leur permet de découvrir l'archéologie. Et donc de s'ouvrir un petit peu à la découverte du passé, les mystères un petit peu du passé, la découverte des civilisations. Donc on a voulu, en cadeau d'anniversaire, offrir un voyage dans le passé pour ces 10 petites filles, ces 8 petites filles. 아이들은 먼저 고고학자로부터 편지를 받았다. 이것이 고고학 체험의 시작이다. 고고학자는 편지를 통해 유물 발굴을 도와달라는 요청을 해왔다. 선뜻 요청에 응한 아이들은 스스로 조수가 되어 유물 발굴을 위해 출발했다. 유물이 묻힌 곳에서 탐험을 시작하는 아이들. 비닐을 걷어내자 거친 흙지대가 나왔다. 아이들은 삽과 붓을 들고 본격적인 발굴에 돌입했다. 오늘 발굴할 유물은 마야 문명의 유물. 정확한 소멸 원인을 알 수 없는 마야족의 고대 문명을 찾는 것이다. En fait, à travers ces ateliers, étant donné qu'on essaye de leur transmettre quelque chose de la culture des autres peuples et des civilisations disparues, on est obligé de leur donner quand même un fond qui est assez important, des éléments scientifiques, mais il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre la partie ludique, joyeuse, et la partie plus théorique. Donc, 체험 프로그램이지만 임무를 완수하겠다는 목적 의식만큼은 진지하다. 유물을 발굴한 후엔 바로 보고서를 작성해야 한다. 어디에 어떻게 묻혀 있었는지, 상태는 어떤지 자세히 적고 그림을 그린다. 아이들은 그렇게 생소하기만 했던 고고학에 조금 가까워진다. Je trouvais ça très bien, très intéressant. J'ai demandé à ma petite fille, elle est très contente. Pas de problème. Je trouve amusant que des enfants puissent réaliser que, avec des caisses, avec des cailloux, avec des objets cachés sous des cailloux, c'est une façon pour les enfants de réaliser que le passé, le patrimoine, l'histoire peut être enseveli sous la terre et que ce sont le métier de le métier d'archéologue est très intéressant. Ce sont des métiers peut-être que un jour,
elles pourront exercer aux quatre coins du monde. 박물관은 따분한 곳이 아니다. 아이들은 지식을 얻기 위해서가 아니라 놀이를 즐기기 위해 박물관을 찾는다. Parce qu'on se croyait vraiment des archéologues, enfin, chez les parents. Parce que moi, j'aimerais bien faire archéologue parce que j'aime beaucoup chercher des trucs dans la terre et faire des recherches après. Chercher dans les bacs et voir dans les musées ce qu'on a cherché. Dessiner les objets qu'on a trouvés. 파리 시내에 위치한 썽까뜨르 예술문화센터. 지역 주민을 위한 문화예술 공간이다. 이곳에선 지역 예술가들이 운영하는 다양한 프로그램에 참여할 수 있고 편안하게 휴식을 취할 수도 있다. 특히 갓 태어난 아기부터 6살 미만의 유아가 올 수 있다는 것이 이곳 썽까뜨르 예술문화센터의 장점이다. 아이들은 이곳에서 일찌감치 예술과 문화를 경험한다. 유아교육을 전공한 교사와 심리학자가 상주하고 있어 교육에 대한 상담도 받을 수 있다. Ah oui, c'est un très bon endroit. Non mais c'est pour ça que là j'y étais venue quand il avait que 3 mois. Donc là c'était trop tôt pour lui pour profiter. Même si en fait quand on est allongé sur le dos, il y a des choses à regarder. Et là c'est vrai que on y retourne depuis maintenant 1 mois. Et je pense qu'on va venir toutes les semaines parce que c'est un endroit qui est formidable pour lui. 센터의 내부는 유명 디자이너가 디자인한 것으로 아이들의 공간 감각 능력을 키울 수 있도록 설계됐다. 섬세함과 알록달록한 색감이 돋보이는 구조물들이 인상적이다. 이곳에 설치된 것들은 모두 아이들의 발달 과정을 돕기 위해 마련해 놓은 장치들이다. 나이에 따라 몇 명이 함께 하느냐에 따라 필요한 놀잇감과 놀이 방법이 달라진다. Ça, c'est une table de graphisme et ça permet aux enfants d'apprendre à dessiner, mais aussi à travailler calmement. Parce que tout ce que l'enfant va faire dans le sable, ça va être joli. Et le but, c'est que l'enfant, s'il est un peu énervé, on lui donne un jeu comme ça, il lisse le sable et ensuite avec des outils, il va s'amuser à faire des traces. Et il va comprendre qu'à chaque fois qu'il change d'outil et de geste, il fait des traces différentes. Et ça, c'est quand il joue seul. Mais après, l'adulte, il peut donner des consignes. Dire, fais des lignes droites. Il faut que les lignes se croisent. Et en fait, le jeu, on va le faire évoluer avec l'âge de l'enfant. Au début, il découvre tout seul. Et ensuite, on peut introduire des consignes très précises. Mais c'est pas un jeu pour jouer au sable comme on joue au bac à sable dans un jardin. C'est vraiment une table de graphisme. Et il faut que l'enfant fasse attention à ce qu'il fait et on lui demande qu'il trouve beau son travail. C'est-à-dire que quand il trouve que c'est plus assez joli, lui-même a le droit de l'effacer pour recommencer. C'est du matériel Maria Montessori. C'est une pédagogue en fait qui a créé ce matériel Maria Montessori. Et il y a pas mal d'écoles Montessori au Japon. C'est du matériel scientifique. Et voilà. Et nous, comme l'artiste a fait ce travail-là, on a créé des objets spécifiquement à partir de ce travail-là. Et les enfants peuvent faire comme Anne-Fleur Cabanis, choisir leur couleur et en fait tendre des élastiques. Mais chaque enfant, avec sa propre créativité, sa motricité fine, là où il en est dans son développement, va faire le jeu qu'il veut. Il y a des enfants qui vont choisir les couleurs, il y a des enfants qui vont tendre les élastiques d'une manière très différente des autres. Et en fait, donc, en travaillant comme ça, ils travaillent leur motricité fine, c'est-à-dire qu'ils se préparent à l'écriture, mais à la fois, ça développe leur sens esthétique et le goût des belles choses aussi. Et ça fait écho donc à l'œuvre d'Anne-Fleur Cabanis. C'est très simple. Les enfants très petits peuvent l'utiliser et les enfants très grands font des choses plus compliquées avec. Ils peuvent superposer les élastiques. Chaque enfant avec son stade de développement va faire des choses différentes.
Ce jeu, c'est un jeu musical et il permet à des enfants tout petits de faire de la musique sans recevoir d'enseignement. C'est-à-dire que ce sont des vrais grelots musicaux qui correspondent à des notes. Donc ce que nous on recherche quand on met à disposition des enfants, c'est toujours du matériel de qualité. C'est des jolis sons, des vrais sons de musique. C'est-à-dire que dans un orchestre, si quelqu'un a des grelots, c'est ceux-là. Et c'est ça qui est important pour nous. Après, tous les enfants vont venir jouer tout seuls autour de ce jeu-là. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est toujours que les gens soient en relation. Donc il y a un enfant qui peut jouer d'un côté, mais un autre enfant de l'autre. Ou bien le parent se met d'un côté et l'enfant de l'autre. Mais ce qui est recherché, donc c'est vraiment, on ne va pas mettre l'enfant devant. L'enfant est intrigué par l'objet, il va venir, il va jouer avec. Et nous, on va parler autour de ce qu'il est en train de faire. Tu entends, ça fait de la musique, tiens celui-là, ça fait plus de bruit que le petit. Enfin voilà, c'est nous qui accompagnons comme ça juste la découverte. Mais d'abord à partir de l'enfant. Ça peut changer, mais on essaie de mettre un gros lot petit, deux gros lots moyens, enfin, qui est une logique. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est très très apprécié par les tout petits. 음악에 익숙해지고 다양한 색감을 익히고 만지고 붙이면서 아이들은 감각을 발달시킨다. 프랑스의 오감 교육은 영유아기부터 시작된다. 이처럼 어려서부터 아이의 감각을 중요하게 생각하는 데엔 이유가 있다. 서울대학교 서유헌 교수팀은 유아기 뇌가 가장 활성화되는 순간을 연구했다. 상호작용을 통해 오감을 자극하고 놀이교육에 노출될 때 뇌기능이 왕성해진다는 결과가 나왔다. 단순히 책을 보고 그다음에 어떤 말을 듣는다는 건 오감 중에서도 시각과 청각만을 이용하는 거니까 그쪽만을 자극하게 되면 그쪽이 너무 이제 많은 스트레스를 받아서 그쪽이 오히려 이제 망가질 수가 있죠. 그러니까 이거를 5가지 감각. 우리가 이제 외부의 세계를 느끼고 우리가 뇌에다가 온몸에다가 받아들이는 이러한 5가지 감각. 나머지 세계를 보다 더 충실히 잘 쓰면은 우리 뇌가 골고루 발달하는데 시각하고 청각만 쓰게 되면은 시각과 청각 기능이 너무 많은 스트레스에 의해서 망가질 수 있다. 오감 중 일부만 집중적으로 자극할 경우, 그리고 유아기의 뇌에 무리를 줄 정도로 과도한 학습을 강행할 경우 뇌 손상으로 이어질 수 있다는 실험 결과도 나온 바 있다. 뇌 발달은 지능이 아니라 정서가 먼저라는 것도 이런 이유에서다. 성키아트르 예술문화센터에선 낙서를 하는 아이들을 종종 볼 수 있다. 지켜보는 엄마도 낙서하는 아이도 꽤 진지하다. 아이는 무엇을 그리고 있는 걸까? Alice painted this picture for her mum to go in her mum's office. 아이가 얼굴이라고 하면 엄마도 아이의 낙서를 얼굴이라고 여긴다. 프랑스인들은 아이들의 낙서도 존중해야 한다고 배운다. 아무렇게나 칠해놓은 것 같은 아이들의 낙서를 중요하게 생각하는 이유는 무엇일까? Non, c'est pas grave. Ce que vous appelez vous le griffonnage, nous on appelle ça du gribouillage en France. Et oui, le gribouillage. Mais en fait, c'est les prémices du dessin et c'est déjà du dessin en fait pour l'enfant. Et c'est du dessin, l'âge qu'il a, c'est ce qu'il est capable de faire. Mais c'est déjà du dessin parce que c'est déjà la volonté de laisser sa trace. Et au début, ils font ce qu'ils peuvent et après, ils maîtrisent leurs gestes et ils vont pouvoir dessiner ce qu'ils ont envie. Mais au début, ils dessinent que ce qu'ils peuvent. La maîtrise de l'outil va faire qu'ils vont pouvoir après projeter les choses et les dessiner, mais c'est déjà du dessin. Même une tache de peinture, c'est déjà de la peinture. Voilà. Encore. 부모가 아이의 낙서를 어떻게 받아들이느냐에 따라 아이들의 창의력은 위축될 수도 있고 발달할 수도 있다. 크레파스를 입에 넣는 시간이 더 많은 1살 배기 아들. 엄마는 아들의 첫 그림을 기다리고 있다. Non, pas dans la bouche, n'est-ce pas?
correct de faire exactement. Ah bah ça m'a touchée. Ça m'a touchée, effectivement. J'ai été émue de le voir dessiner. Mais il a surtout mangé les stylos. 아이들에게 낙서는 자기를 인식하고 표현하는 첫걸음이다. 파리에서 600km 떨어진 프랑스 남부 베르주락. 아직 찬바람이 가시지 않은 이른 시간. 교실에 있어야 할 아이들이 밖으로 나오고 있다. 양동이를 든 아이들도 보이고. 이곳에서 무엇을 하려는 것일까? 깡스그레 초등학교 학생들이 참가한 프로젝트 수업 시간. 아이들은 라망 알라바드 파일럿 센터에서 진행하는 과학 프로젝트에 참여하고 있다. 아이들이 직접 만들어보고 체험하면서 과학의 개념을 알아가는 것을 원칙으로 하는 프로그램이다. C'est parce qu'on participe aux défis scientifiques du département. Donc on a installé un lombricomposteur dans la classe. Donc un composteur avec des vers. Et ça c'est un module qui va avec. Donc ça permet aux élèves de voir une application de ce qu'on peut faire au niveau du compost. 직접 퇴비를 만들어 식물을 키우고 수확 후 또다시 씨를 뿌리는 순환 과정을 1년에 걸쳐 배우게 된다. 오늘 아이들은 씨 뿌리는 것에 대해 배울 예정이다. 그런데 지금 아이들에게 나눠주는 것은 씨앗이 아닌 모래. C'est du sable. Donc les enfants vont apprendre le geste du semeur avec le sable. Voilà. Donc on utilisera dans un deuxième temps les graines. Pour l'instant, c'est pour pouvoir maîtriser un petit peu la technique du geste. Bon, allez, on est parti. 그런데도 진짜 씨앗을 받아든 것 같은 반응들이다. 이런 과정을 겪으면서 식물이 어떻게 자라고 생태계가 어떻게 순환하는지 배우게 되는 것이다. Parce qu'en fait, ces graines, elles coûtent très très cher, comme l'a dit Olivier. C'est étonnant ça quand même. Pourtant, c'est pas un composteur ici. Oui. C'est quoi? Je sais pas ici. Mais c'est important ce qu'il vous a dit Patrick là juste avant. 직접 퇴비를 만들어 본 아이들은 지렁이가 토양 생태계에 매우 중요한 역할을 한다는 사실을 자연스럽게 알게 된다. Vous allez déployer vos ailes là, prenez de la place. 물론 그중엔 말썽을 부리는 아이들도 있다. 그래도 선생님은 기본적인 것만을 가르쳐줄 뿐 크게 제지하지 않는다. Faut vraiment prendre une petite pincée. Aïe aïe aïe. Là ça va bien. Voilà. C'est de mettre les élèves en situation de faire les choses, de vivre les choses, de mesurer, de comparer et de comprendre finalement que c'est de les mettre en situation, si vous voulez, de construire leurs apprentissages. L'idée, c'est que on est toujours plus facilement convaincu par ce qu'on a découvert soi-même ou par ce qu'on fait soi-même que par ce que le maître raconte. 모래를 이용한 연습이 끝나고 이번엔 진짜 씨앗을 내놓는 선생님. 아이들에겐 각각 한 주먹 분량이 돌아간다. Avant de commencer à trier. 집으로 가져가서 심을 수 있도록 주어진 씨앗이다. 그러나 이물질이 섞여 있기 때문에 분별 작업을 거쳐야 한다. Quand on touche, quand on fait, c'est toujours mieux que d'écouter. Enfin, d'écouter, c'est déjà une première très bonne chose, mais quand on peut toucher, je trouve que c'est encore mieux d'avoir la sensation dans la main. 한껏 관심이 높아진 아이들은 집중해서 씨앗을 골라낸다. 작은 씨앗을 주의 깊게 살펴볼 수 있는 시간인 셈이다.
앞으로 1년, 아이들은 이 씨앗이 어떻게 자라는지 애착을 갖고 관찰할 것이다. 분류를 마친 아이들은 무사히 씨앗을 가져갈 수 있도록 봉투를 나눠받는다. Le groupe là, vous avez 2 enveloppes? Oui. Bon, là c'est bon. C'est bon. 2 enveloppes? 오랜 시간 꼼꼼히 골라낸 씨앗은 10개가 채 되지 않는다. J'ai trouvé que c'était instructif et j'ai trouvé bien de savoir planter les graines, enfin semer les graines comme ça quand on sera chez nous on pourra les planter comme ça. 선생님이 강조하지 않아도 직접 보고 만지는 동안 아이들에겐 관심과 의욕이 생긴다. 라망 알라파트 연구소는 베르주랑 내에 위치하고 있다. 연구소에선 또 다른 수업이 진행 중이다. 초등학교 5, 6학년 아이들은 지금 자동차의 원리에 대해 배우고 있다. 그 중에서도 자동차 바퀴가 어떤 원리로 굴러가는지를 알아내야 한다. 직접 설계도를 그리고 조립을 하면서 자동차를 만들어보는 아이들. 나이와 성별을 불문하고 모든 과정을 스스로 해나가야 한다. 각조의 자동차가 조금씩 모습을 갖춰가는 가운데 한 팀이 작업을 멈춘 채 뭔가 심각한 논의를 하고 있다. 바퀴가 제대로 굴러가지 않는 것이다. 그렇다고 선생님이 구체적인 방법을 제시해 주진 않는다. 아이들 스스로 답을 찾아야 한다. Sur les écrous, parce que ils s'en vont quand on l'a fait rouler, donc on a essayé des rondelles. On a mis une rondelle de commissariat pour la faire rouler dans la tête. Pourquoi vous réfléchissez sur les écrous? Parce que sinon, on avait essayé et elle allait pas dans l'axe. Bouger les roues, c'est ça? Oui, parce que sinon les roues elles sont penchées et ça va pas dans l'axe. Et en plus les écrous ils se dévissent après donc ils vont tout partir. Donc on a essayé de mettre une rondelle de plus et peut-être que ça va marcher. Du moins on espère. 볼트를 교체한 후 곧바로 시험해 보기로 한다. 그러나 또다시 실패. 실망감을 감추지 못하는 아이들. 볼트는 제대로 끼워졌는데 뭐가 문제인 걸까? 다시 한번 시도해보지만 결과는 마찬가지다. Alors sur le point pédagogique, l'idée, si vous voulez, alors on en revient à la question que vous posiez ce matin, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire aux élèves, pour que votre véhicule aille droit, il faut que vous mettiez des axes comme ça, il faut que vous mettiez les roues comme ça, et il faut que vous fixiez les roues sur les axes comme ça. On pourrait très bien le faire aussi, et on irait beaucoup plus vite. Le problème, c'est que pour apprendre, et ça c'est une des caractéristiques de la démarche là, il est parfois utile de se tromper. Et donc volontairement, là, on laisse les élèves se tromper. 아이들은 스스로 실패 원인을 찾는다. 성공한 팀의 자동차 바퀴와 꼼꼼히 비교도 해보고 한참을 살펴보던 아이들은 과감한 결정을 내렸다. 그들의 자동차를 분해해 처음부터 다시 조립하기로 한 것이다. 그렇게 완성된 자동차 바퀴는 처음보다는 부드러워진 느낌. 과연 이번엔 성공할 수 있을까? 조금 나아지긴 했지만 성공적인 결과는 아니다.
Ben non, parce que les écrous se dévissaient, elle allait pas droit, alors pas beaucoup. Mais je sais pas, on va changer les écrous ah oui, les axes. Ah oui, merci. Parce que on a dit que c'était mieux les axes qui étaient pas collés, qui bougeaient, et donc on va essayer comme ça. 아이들은 실패를 겪으면서 전체 구조를 배운다. 오류의 원인까지 습득하게 된 것이다. 중요한 건 빠른 결과물이 아니다. 보클루에르 중학교 학생들이 기다리던 특별 수업. 오늘은 요리 수업이 있는 날이다. 오늘 아이들은 피자를 만들 예정이다. 요리사 출신인 셀린 선생님은 요리 수업이 아이들에게 긍정적인 효과를 가져온다고 믿고 있다. 의무 교육은 아니지만 미각 교육은 프랑스에서 최초로 시작됐다. Malheureusement, en France, les cours de cuisine ne sont pas dans les programmes. Effectivement, à travers ces cours de cuisine, on apprend à découvrir un petit peu les différents produits, les différentes recettes. On utilise donc différents projets en fait pour leur faire découvrir des choses qu'ils connaissent pas, notamment quand on fait des repas ou des projets tels que notre projet du déjeuner presque parfait. Donc on travaille vraiment sur des choses j'essaie de leur faire découvrir des choses qu'ils connaissent pas. Donc on peut aussi travailler sur des repas étrangers aussi, des plats étrangers. Voilà, pour leur faire découvrir un maximum de goût et de choses qu'ils connaissent pas forcément, quoi. 옷을 갈아입은 아이들은 주방으로 교실을 옮겼다. 정확성을 요하는 작업. 아이들은 신중하게 재료를 준비했다. 미각 교육은 감각을 고루 발달시킬 수 있는 대표적인 오감 교육 중 하나다. 음식을 만들 땐 시각, 청각, 후각, 촉각, 미각 등 모든 감각이 자극된다. 그 중요성을 생각하는 교사들은 프랑스어나 수학, 과학 수업의 일부를 미각 수업으로 진행하기도 한다. 그만큼 다양한 수업법으로 접근이 가능한 복합적인 분야다. Ils ont une appréhension par rapport aux apprentissages. Les mathématiques, le français, vraiment ils ont une appréhension par rapport à ça. Si on faisait un cours tout simple sur la proportionnalité, je pense que beaucoup d'élèves auraient un blocage par rapport à ça. C'est-à-dire que leur parler de mathématiques et travailler la proportionnalité en mathématiques, pour eux c'est quelque chose de complètement abstrait. Le fait de passer par cette recette va leur permettre de voir concrètement à quoi sert de travailler la proportionnalité. C'est en ça que ça a un intérêt. 미각 교육 역시 재빨리 음식을 완성하는 것이 목적이 아니다. 과정 하나하나에 깨우쳐야 할 원리들이 숨어 있다. 셀린 선생님의 설명을 들으면서 아이들은 저마다 알맞다고 생각하는 분량의 토핑을 올렸다. De faire la cuisine, c'est bien. On apprend plus de choses qu'on va être grande et on apprend plein de choses à faire en fait. Donc voilà. Ah, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris plein de trucs comme des recettes. 드디어 아이들이 만든 피자가 완성됐다. 이제 그 맛을 볼 차례다. 미각 교육을 받은 아이들은 처음 본 음식을 겁내지 않고 맛보려는 태도를 갖는다.